oí un testimonio ayer. Before we start, I heard a testimony yesterday. Y dice este pastor que entró a una tienda And this pastor says that he entered a store y él comenzó a hablarle a la cajera. and he began to speak to the cashier. Siéntese si quieren, si están You may be cansaditos. seated. A darles el evangelio. To give them the good news. Y los dos dueños de la tienda, que eran hermanos, And the owners of the store that were brothers eran musulmanes. were Muslims. Y estaban poniendo atención a lo que este pastor le estaba diciendo a la jovencita de la caja. And they were paying attention to what they were speaking to the cashier. Dice que cuando terminó, los dos musulmanes se acercaron a él y le dijeron And when they finished speaking, the Muslims came towards the person that was spreading the good news. que habían oído lo que le dijo a la muchacha. That they were hearing the conversation they had. Y cómo él le dijo de que nuestro Dios sí habla. And how he told them that our God does speak. Y estaban asombrados. And they were marveled. Porque al Dios al cual los musulmanes oran, Because the God that the Muslims pray to, Él no habla. he doesn't respond. ¿Sí? Y le dijeron, pero ¿cómo es que tu Dios te habla? And they said, how is it that your God speaks to you? ¿Cómo es eso? How is that? Y dice, porque mi Dios está vivo. And he said, because my God lives. El Dios al cual usted y yo adoramos The God that you and I serve está vivo. is alive. Pero a Él se le oye, But you hear from him. a Él se le oye con los oídos espirituales. You hear from him when you have spiritual ears open. Y quiero hablarles en esta preciosa tarde And that's what I want to speak about this precious evening. de cómo Dios te ha escogido Of how God has chosen you. para que no solamente conozcas su voluntad, So that you not only know his will, pero también para que aprendas a oír su voz. but that you also learn to listen to his voice. Ahí donde estás sentadito, oremos. Amén. There you are where you're seated. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta preciosa y gloriosa tarde, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor. Porque tu palabra dice en Hebreos también, Dios mío, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso quiere decir que tú no cambias, Señor. El mismo Dios que ministró a la gente de la antigüedad nos continúa ministrando a nosotros, Señor. Aleluya. Padre, y así como tú le hablabas, Señor, a aquellas personas a través de los profetas, Señor, aleluya, y de sus líderes, Dios glorioso, ahora tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, Señor, que es poderosa, Señor, aleluya. Qué privilegio tenemos en estos últimos días, Señor, de poder sentir tu presencia. Dios glorioso, abre, Señor, los oídos espirituales de este pueblo, Dios mío, aleluya, para que podamos, Señor, entender lo que tú vienes a decirnos en esta gloriosa y maravilloso día, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, Dios como en la antigüedad continúa llamando personas. As I said before, that God back then could call people. Continúa llamando personas para su reino. And he continues Sí. to call people for his kingdom. A gente de diferentes trasfondos, People of different backgrounds, en los cuales Él ha derramado de su gracia y ha repartido dones también, in which he has given grace and also gifts and talents. para con ello poder cumplir con los propósitos que Él tiene en este mundo. So that they'll be able to do and spread the good news. Personas diferentes. Different types of people. El Señor llamó gente humilde, The Lord has called humble people, gente que Él encontró en las riberas pescando, people that he found on the seashore who were fishing, como a Pedro y Andrés. like Peter and Andrew. Llamó gente muy intelectual, He also called people who were very smart, como el doctor Lucas, like Dr. Luke. pero también llamó tramposos, But then he also called cheaters, cheaters, gente que le robaba al pueblo los impuestos, people that stole taxes from the towns, ¿sí?
como Mateo y Zaqueo. like Matthew and Zacchaeus. Y si conocemos todas esas historias And we know all those stories. y aprendemos, aleluya, de estas personas lo que hicieron. And we learn from all of these people what they did in the past. En la mañana nos dijeron que para servir a Dios teníamos que dejar muchas cosas. And in the morning, they told us that to follow God and be His disciple, we have to leave things behind. Sacudirnos de esas cosas que nos estorban para hacer la voluntad de Dios. To detach from those things to do the will of God. Pero acuérdense de que aunque traemos cosas allí y Dios tiene el poder, But remember that que traemos cosas we en have carga, baggage, pero Dios siempre tiene el poder but God always has the power para quitarnos esas cosas. to take those things off of us. Porque hemos sido escogidos por Dios. Because we've been chosen by God. Y usted tiene que tener en su mente y en su corazón que usted ha sido escogido por Dios. And you have to have in your mind and your heart that you've been chosen by God. Y el Señor continúa haciendo esos mismos llamados. And the Lord continues to make those calls. Escogiendo gente para que le sirvan Choosing people to serve Him. y para que hagan su voluntad. And that they do His will. En cierta ocasión In certain occasions, en que el apóstol Pablo fue falsamente acusado por una turba de su propia gente Apostle Paul was falsely accused of people of his own kind. y al ser acusado, la Biblia dice que lo arrestaron. And because he was accused, he was arrested. Y pienso yo que lo amarraron, ¿verdad? Y le dijeron a la cárcel, muchacho. And I Señor. can imagine that they chained him up and they said, "You're going to jail." Pero tuvo que poner defensa por las acusaciones que se le estaban haciendo. But he needed to defend himself from those accusations. Y para ello comenzó a relatar, a contar, aleluya, cómo Jesús le había encontrado. And then he spoke against those accusations by saying how Jesus found him, Cómo Jesús se había revelado a su vida. how Jesus revealed himself to Paul. Porque tenemos que testificar, amados hermanos. Because we need to testify, beloved brothers and sisters. Porque éramos otras personas antes de Jesús. Because we were different people before Jesus. Pero cuando vinimos a Cristo, Él hizo un cambio. But when we came to Jesus, He transformed us. Y los cambios que Dios hace son verdaderos. And the changes that He does are very Y true. mucha gente no nos va a creer And a lot of people aren't going to believe us a menos que ellos miren como Tomás unless they see it just like Thomas, lo que Dios ha hecho en cada uno de in what nosotros. God has done in each and every one of us. Y esto le pasó al apóstol Pablo. And this is what happened to Apostle Paul. Comenzó a defender su causa. He began to defend his case. La verdad es que usted y yo andábamos en The tinieblas, truth is that you and I were in darkness, haciendo todo lo que nuestra humanidad, nuestra carne nos pedía. doing everything that our fleshly desires craved. Unos aprendieron a vivir una vida desenfrenada, A lot of people learned how to live without breaks, a tal grado que no les importaban las consecuencias. to such extent that they didn't care about the consequences. Quizás por la edad, Maybe because of their age, por la inmadurez, their immaturity, pero andaban haciendo cosas que sin saber but they were doing things that without knowledge, eran desagradables it was a pleasing Dios. to the Lord. ¿Sí? Y les trajo consecuencias. And it brought them consequences. Porque cada cosa que hagamos, buena o mala, Because everything we do, good or bad, nos van a traer is going to consecuencias. bring consequences. Sí. Pero un día Cristo, But one day, Christ, el dador de la vida, the giver of life, como vino e iluminó a Pablo. came and illuminated Paul's mind. Dice la Biblia con una luz resplandeciente. And the Bible says that with a very bright light. Porque en el versículo 6 dice, Because in verse 6 it says, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente se me rodeó mucha luz del cielo. in Acts 22 verse 6 it says this, as I was on the road approaching Damascus about noon, a very bright light from heaven suddenly shone down around me. Porque Jesús es la luz. Because Jesus is the light. Él es la luz del mundo. He is the light of Sí. the world. Antes mirábamos, aleluya, Before we saw, pero no podíamos ver más allá de esas paredes. but we weren't able to see more over there than what meets the eye.
Pero con la luz de Cristo But with the light of Christ, podemos ver a través de los ojos de we can Jesús. see through the eyes of Jesus. Y ese es a través de la fe. And that's through faith. ¿Sí? Creyendo de que Dios Believing that Jesus continúa haciendo esa obra poderosa, continues to do the good work, no solamente en not nosotros, only in us, pero en todas aquellas personas que abran su corazón but in all those other people that open their hearts to Him. a la palabra de Dios. Todos aquellos que abran su corazón to the word of God. Porque lo que Dios hace, lo hace completo. Because what God does, He does it, He completes it. Y Jesús comenzó a hacer una transformación en cada uno. And Jesus began to transform each and every one of them. Y de repente, hermano que estás ahí sentado, And to the brother or sister that is there seated, ya no eres ese borracho you're not that drunken person anymore que amanecía con la cruda el día siguiente. that woke up with the symptoms the next day. De repente ya no eres ese drogadicto You're not that maybe you were a drug addict. que ese drogadicto que amanecías allá comprando la droga en el 7-Eleven. That probably was buying the drugs at the 7-Eleven. De repente tu vida cambió, And your life changed. ¿sí? Y decidiste quedarte solamente con esa mujer que Dios te ha dado. And you decided to stay only with that one woman that the Lord has given you. Y ya no eres ese mujeriego. And now you're not going around everywhere. Porque Jesús iluminó tu vida con su palabra. Because Jesus changed your life with His word. La luz de Cristo llegó a tu corazón. The light of Jesus came to your heart. Y ya no más andabas en tinieblas. And you're no longer in darkness. Y ahora puedes testificar las grandezas, And now you can testify of the marvelous las things, the transformaciones transformation que Dios ha hecho en tu vida. that God has done in your life. Eso le ocurrió a Pablo, That's what happened to Paul, al gran apóstol Pablo. the great apostle Porque Paul. lo que Dios hace, lo hace Because bien. what God does, He does good. Ya comenzaste a cambiar So you've already began to transform de tu interior hacia afuera. from your interior to your exterior. Ya dejaste de vestirte de una manera desordenada. So now even your clothing style has changed. Y ahora cuando sales a la calle, And now when you go out to the street, la gente puede ver eso especial en ti. the people can see that there's something special in you. No solamente que te vistes decentemente, Not just because you dress modestly, pero en ti hay algo que se llama la luz de Cristo. but there's something that is called the light of Christ. A Pablo la gente le tenía mucho miedo, Paul, a lot of people were scared of Paul porque antes de su conversión él andaba tras los cristianos because before he had the encounter, he killed Christians. y aprendió a agarrarlos para que ellos fueran exterminados. And he learned how to exterminate the Christians. Iba a pedir cartas a los líderes para poder hacer ese trabajo. And he went to go ask permission in the Jewish leaders to be able to execute them. Y según él andaba haciendo la voluntad de And Dios. supposedly he was doing the will of God. Mucha gente allá afuera A lot of people out there piensa que anda haciendo la voluntad de think that they're Dios, doing the will of God, mas anda haciendo cosas contrarias a la palabra del but Señor. they're actually doing the opposite to the word of God Porque la luz de Cristo no les ha alumbrado. because the light of Christ hasn't illuminated them yet. Y se acuerda del texto de la mañana, And do you remember the verse in the morning? que no podemos esconder la luz abajo de un almud. That we cannot put the light somewhere hidden. En otra versión dice, no podemos esconder la luz abajo de un cajón. In another translation, it says that we cannot put our light in a cabinet Porque esa luz tiene que estar arriba. because the light has to shine. Para que esas luces puedan iluminar este santuario, tienen que estar ahí So arriba. that the lights can go ahead and make the temple bright, they have to be above us. Y nosotros también, como los siervos de Dios, And us too, just like the servants of God. no podemos estar aquí abajo. We can't be on the bottom. Tenemos que estar We need alertas. to be alert. Tenemos que estar despiertos. We need to be awake. Tenemos que iluminar este We mundo. need to illuminate the world. Y la única manera que yo And the conozco only way that I es know. predicando este poderoso evangelio. A Él sea la gloria. Give them the glory. Pero la luz de Cristo llegó a Pablo. But the light of Christ came to Paul. ¿Sí?
Y la gente comenzó a darse cuenta que verdaderamente había un cambio en Pablo. And people began to see that there was actually a change in him. Aquel hombre que los asediaba That one person that executed them ahora estaba lleno de amor is now full of love y quería compartir la bendita palabra, and wanted to share the holy word. porque tenemos que dar testimonio, Because we hermanos. need to give testimony, brothers and sisters. No se trata solamente de llevar la Biblia bajo el brazo. It's not just about carrying the Bible under our arms. Tenemos que reflejar la luz de Cristo en nosotros. We have to reflect the light of Jesus in our lives. No solamente cuando todo va bien. Not just when everything is going Eso well. es fácil, That's easy. ¿no? Pero también, hermano, mire, cuando estás en luchas y pruebas, But also when you're in trials. tienes que decirle a la gente, yo tengo la solución. You need to tell people, I have the Y solution. sí la tenemos. And yes, we do Es have la it. palabra de It's the word Dios. of God. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pablo estaba siendo acusado falsamente. Paul was being falsely accused. Lo llevaron preso. They took him to jail. Pero la luz de Cristo se reflejaba en su But vida. the light of Christ reflected in his life. Donde quiera que los llevaban, Wherever they took Paul, ya sea amarrado whether they were chained o up en or cadenas, maybe tied up, la luz de Cristo the light of Christ, no la podían encerrar. he couldn't hide the light of Christ. La luz de Cristo en tu vida The light of Christ in your life, no la podemos encerrar. we can't hide it. Tenemos que alumbrar. We need to illuminate the world. Todo el tiempo tenemos que All the alumbrar. time we need to Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente A lot of people no nos va a entender. aren't going to understand us Porque hay cosas que solamente se entienden a través del Espíritu. because there's things that you can only understand through the Holy Spirit. Cuando Pablo tuvo ese momento de conversión, When Paul had that conversion with Jesus, y dice la Biblia que él cayó al suelo and the Bible says that he fell to the floor, oyendo la voz de Dios. hearing the voice of God. Porque mira lo que dice en el 7. Y caí al suelo Look at what it says in 7. y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acts 22:7 it says this. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Pablo oyó la voz de Jesús. Paul heard the voice of Jesus, Pero la gente que estaba alrededor no oyó la voz de but the Jesús. people around him didn't hear the voice of Jesus. Solamente vieron el resplandor. They just saw the bright light. Y quizás dijeron, ¿qué es esto? And they probably thought, what's this? Y Pablo comenzó una conversación con Jesús. And Paul was having a conversation with Jesus. Y quizás la gente dijo, este está loco. And maybe the people thought, this guy's crazy. De la caída se volvió loco. Maybe because he fell, he was probably crazy. Y quizás mucha gente en tu caminar te dice que te tilda de lo mismo. And maybe in our walk with Jesus, they say the same to you. Porque te conocieron como eras Because antes. they remembered how you were before. Y de repente te encuentran en el restaurante. And all of a sudden, they see you at a restaurant. Y te encuentran orando por tus comidas. And they find you praying for your food. Y hasta se te quedan viendo. And then they even ¿Verdad? stare at you. Y ellos saben que estás orando. And they know that you're praying. Pero se te quedan viendo. But they just keep staring. Y quizás se han burlado de ti. And maybe they made fun of you. Porque no han tenido esa experiencia Because they hadn't had that experience de hablar con Dios. to talk to Jesus. Y que Dios te hable. And that Jesus talks to you. Porque eso solamente se comprende Because that's only a través del comprehensible Espíritu. through the Holy Spirit. Y quizás has oído hermanos dentro de la iglesia que te dicen, And maybe even those in the church that say, Dios me habló. Jesus spoke to me. Y como tú no has tenido esa And experiencia, how you haven't had that experience. quizás dices, ¿será real eso? Maybe you say, is that real? Pero déjame decirte algo, But let me tell you something. que Dios te está hablando en esta tarde a través de su bendita Through palabra. His holy word. Y aquí hay mucha gente ahora. And there's a lot of people here today. Y un solo mensaje, And just one message. un solo predicador. One preacher. Pero esta palabra está llegando a muchos oídos But this word is going to a lot of people. y de diferentes maneras, And by different ways. conforme a tu situación, Conform to your situation. conforme a tu necesidad. Conform to your necessity. Dios te está hablando. Jesus is speaking to you. Porque el Dios de los musulmanes Because the God of the Muslims está muerto is dead. y no habla. And he doesn't speak. Las estatuas que están en la iglesia popular, The statues that are in the popular church, la Biblia dice que son hechos por hombre, the Bible says that they're made by man. pero tienen ojos y no miran, But they have eyes and can't see. tienen boca y no They hablan, have mouth that can't porque see. son escultura, Because they're just son because creados. they're created. Pero al Dios al cual usted y yo The adoramos, God that you and I aleluya, eres el creador.
El que te hizo a ti, el que me hizo a mí. He's the one who made you and me. Y hay cosas que la gente no puede entender, And there's things that they just can't understand porque tiene que ser a través del Espíritu. because it has to be through the Holy Spirit. La gente con la cual tú te codeabas The people that you surrounded yourself with antes de entrar al Evangelio, before saying yes to Jesus, aquellas personas con las cuales quizás te echabas un trago the people that you used to hang around and drink with, o un jalón de marihuana, or maybe some marijuana, no va a poder comprender la razón they're not going to be able to understand the reason por la cual tú ya no quieres estar con as to ellos, why you don't want to be with them anymore. compartiendo de esas cosas. Sharing with those things. Los que te invitaban al disco, Well, the ones who invited you to the club, cuando tú le dices que no puedes entrar a esos lugares when you tell them that you can't enter there anymore, y que en vez tú lo invitas a la casa del and Señor, instead of you inviting them to church, no te van a poder entender. they're not going to be able to understand Porque no han tenido esa because experiencia, they haven't had that experience. una experiencia real con And it's Jesús. a real experience with Jesus. Un día Dios habló a tu vida, One day Jesus spoke to your life, ¿sí? y recibiste esta palabra and you received this word, y te cambió, and it changed, te transformó. and it transformed. Y la Biblia dice que ahora tú eres nueva And the criatura, Bible says that you are now a new creature. que las cosas viejas The pasaron, old things have passed, se quedaron ahí atrás, y bajo el poder de and through Dios the power of God, te hizo una nueva criatura, He made you a new creation, te ha hecho un adorador, and He made you a te ha worshiper. hecho un servidor, He made you a servant. te ha hecho un hombre y una mujer de He Dios. made you a man or woman of God. Todo Everything, por el poder de Dios. all through the power of God. Te van a preguntar, They're going to ask you, ¿de veras Dios habló a tu vida? really, Jesus spoke to your life? Te van a tildar de muchas maneras. And they're going to make fun of you in many ways. Loco, Crazy, fanático. fanatic. Sí, te lavaron el cerebro. They brainwashed you. Pero en tu mente tú vas a decir, But in your mind, you're going to say, si tan solo ellos supieran if only they knew lo que Dios ha hecho en mí. what it is that God has done in my life. Y nadie puede cambiar a toda esa gente And nobody can change those people. más que el poder de Only Dios. the power of God. Más que el poder de Only the Dios. power of God. Pero es nuestra tarea But it's our homework, como siervos de Dios like servants of God, ir y predicar ese to evangelio. go and preach the gospel. ¿Sí? Si ya tienes tiempo de no predicarlo, If you have time and not preaching it, levántate en el nombre de Jesús. get up in the name of Jesus. Que hay muchos allá que necesitan Because there's a lot of people that need it. también oír And to hear y conocer and to know la voluntad de the will of Dios. God. Pero Dios te ha escogido a ti But God has chosen you para que conozca la voluntad de so Dios. that you know the will of God. Pero tenemos que estar conectados con este But Dios. we need to be connected. Conectados con Dios todo este tiempo. Connected with Aleluya. Him all time. Porque fuimos escogidos por Dios. Because we were chosen by Him. Y no todas las personas pueden oír la voz del Señor And not everyone can hear the voice of the Lord de una manera tan personal como usted y yo podemos hacerlo. by a way of a personal relationship, just how you and I can. Cuando alguien que es muy importante quiere decirle a alguien, a otra persona, When someone who's very important wants to tell something to someone, usualmente manda un mensajero, un embajador, they usually just send a messenger, an un ambassador, representante. a representative. Pero en nuestro caso, But in our case, cuando se predica la palabra, when the gospel is preached, Dios te está hablando God speaks to you de una manera personal. in a personal way. ¿Sí? Y tú lo puedes And sentir. you can feel it. Y tú puedes decir, esa palabra es para And you can say, mí. that word is for me. ¿Sí? El que no conoce de Dios, The one who doesn't know God, porque ha ocurrido, because it has happened, llegan a las iglesias comes to church, y el predicador comienza a predicar. and the preacher begins to preach. Y Dios en su And misericordia God in His mercy le comienza a revelar su vida a esta persona begins to reveal the person's life. que quizás por primera vez ha llegado a la That iglesia maybe for the first time they y come to dice, church, ¿cómo es posible and they say, how is it que este possible hombre, esta mujer that this woman or man esté hablando de lo que yo he vivido? is talking about what I have lived? Porque no es el hombre ni la mujer, Because it's not the man or es woman. el poder de Dios en este siervo y en esta sierva. Bendito sea el nombre del In the Señor. name of the Lord. Pero tenemos que estar atentos But we need to be listening a la voz de to Dios. the voice of God.
Dios God no te va a hablar aquí. won't speak to you in your ear. Dios te va a hablar a tu corazón. He will speak to your heart. Lo vas a oír aquí, And you'll hear him in your ear, pero te va a resonar en tu corazón. but it will resonate in your heart. Porque todo lo que tú atesores en tu Because corazón, everything that you treasure in your heart que viene de Dios, that comes from God te va a dar una bendición que no va a terminar. will give you a blessing that will not end. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. But we have to learn how to listen to the voice of God. Pablo experimentaba esto todos los días. Paul experienced this every day. Qué hermoso, amado hermano. How beautiful it is. Que el Hijo de Dios puede experimentar que Dios se comunique con uno todos los That a días. child of God can experience communication every Que day no, with God. no tienes que esperar hasta el día domingo para venir a oír la voz de They don't have to Dios. wait till Sunday to hear his voice. Que Dios te puede hablar aún allá en tu recámara. That Jesus can speak to you even in your bedroom. Después que has terminado de orar After you've got done y praying. tú abres esa palabra And you open your y Bible. Dios te está hablando a través de esa And he palabra. talks to you through scripture. Porque una vez más te digo, Because once more I tell you, Dios conoce tu necesidad. God knows your necessity. Sí. Dios conoce tu necesidad. God knows your necessity. Pablo oía la voz del Señor a través del Espíritu Paul heard the voice of the Lord through the Holy Spirit todos los días. every day. Y también usted lo puede hacer. And you can do it too. Él te está diciendo hoy a través de su palabra He's telling you through his word today que Él te ha escogido that he has chosen you para conocer su voluntad. to know his will. La voluntad de Dios no es que andes de arriba para abajo The will of God is not so that you can go up and down como everywhere oveja sin pastor. like a sheep without a pastor. La voluntad de Dios tampoco es que camines solo, The will of God is that so you will not also walk alone, atendiendo voces extrañas que en vez de animarte te van a poner en depresión. listening to other voices that instead of encouraging you, they'll make you depressed. Dios te ha escogido God has chosen you para que conozcas su so voluntad, that you know his will. pero tienes que afinar tu oído, But you have to tune your ear, tu oído espiritual. your spiritual ear. Tienes que quitar toda esa cera espiritual And you have to take all that baggage, spiritual baggage off que te ha estado estorbando. that has been holding you back. ¿Sí? Porque Dios quiere continuar Because God wants to continue teniendo esa comunión personal, having that personal communication with you, especial, that's special con cada uno de nosotros. with each and every one of us. Comienza de nuevo Start again, start fresh a escuchar las instrucciones de Dios. in learning how to listen to the instructions of God. Pablo se acordaba de las palabras de Ananías, Paul remembered the words of Ananias, que a través del Espíritu Santo este hombre le había comunicado. that through the Holy Spirit he spoke to Ananias. Ananías le dijo: Ananias told him, serás testigo suyo a todos los hombres you will testify to many people de lo que has oído of what you have heard y de lo que has visto. and of what you have seen. La iglesia ha oído The church has heard y ha visto and have seen los milagros de Jesús the miracles of the Lord, y no nos podemos callar. and we cannot keep quiet. Tenemos que contarlos a la We gente need to speak para to que people pueda experimentar so that they can experience lo que usted y yo hemos what you experimentado. and I have experienced. El diablo te quiere tener ciego y sordo. The enemy wants you blind and deaf. Es más, el diablo te quiere tener paralítico, The enemy wants you to be a paraplegic, inmóvil. immobile. ¿Para qué? For what? Para que no testifiques, So that you don't testify. para que te quedes callado. So that you're kept quiet. Sí. El ciego espiritual mira los milagros. The blind person doesn't see miracles. Sí, mira los milagros. Oh, they do see the miracles. Los milagros que están a su alrededor. The miracles that are around them. Sí. Pero los pasa desapercibidos. Los pasa desapercibidos. No los. But it overpasses them. Es más, le da la gloria a otras cosas. Le da la gloria a otras But cosas. they give glory to other things. Y no se la da a Jesús. And they don't give it to Jesus. ¿Por qué? Why? Porque está ciego. Because they're blind. Sí. El sordo espiritual está oyendo. The deaf person hears. El espiritual
The spiritual person here está oyendo is hearing lo que Dios ha hecho, what God has done, lo que Dios continúa what haciendo God continues to do en la vida de las in personas. the life of the people. El poder de Dios The power of God. lo están oyendo, They're hearing it, pero no le está dando la gloria al but they're Señor not giving it to the glory to God porque no lo toma personal. because they don't take it personal. Y el enemigo quiere tener a la iglesia inmóvil, And the enemy wants to have the church immobile, vendada, con vendas, bandaged, sorda. blind, and deaf. Sí. Yo te he escogido, dice el Señor, I have chosen you, says the Lord, para que conozcas so that you know y hagas mi voluntad. and do my will. Y esa es palabra de Dios. And that's the word of God. Dios siempre nos pone siervos en el camino para que nos reencarrilen, God always puts servants in front of us to always keep us on track, para que de esa manera podamos continuar con la misión que Él nos ha puesto. so that way we continue with the mission that He has given us. Ninguno de nosotros ha terminado esa misión Not one of us has finished that mission, y necesitamos continuar and we need to continue para glorificar el nombre de Cristo. to glorify the name of Jesus. Tu misión, amado, no es estar sentado calentándome una silla. His vision is not so that you're heating up a chair. Nuestra misión es hacer la voluntad del que nos creó. Our mission is to do the will of God who created us. Nuestra misión es hacer la voluntad de este Dios poderoso, Our aleluya, mission is to do the will of God, y de una manera específica. and in a specific way. Cada quien tiene algo que hacer de parte de Dios. Everyone has an assignment from God. Cuando Dios te llamó, te dijo lo que tenías que When hacer. God called you, He told you what. No solamente te tiró así por decir, y ve qué haces. He didn't leave you stranded without instructions. Específicamente nos dijo lo que teníamos que hacer. He specified what we had to do. Ananías le dijo a Pablo, Ananias told Paul, ahora pues, now, ¿por qué te detienes? why is it that you are detaining yourself? Levántate, Get up, bautízate baptize yourself, y lava tus and pecados, wash your sins. invocando su nombre. Call on the name of the Lord. En otras palabras, In other words, este siervo le decía a Pablo, this servant told Paul, arregla tu vida. fix your life. ¿Sí? Dios te está esperando God is waiting for you. con estas palabras. With these words, ¿Las vamos a dejar ir? we're going to let them go. ¿Va a ser esta una predicación más? Is this going to be another preaching Porque ya cumplí y vine a la iglesia. because I came to church and I did what I had to do? ¿O voy a escuchar la voz de Dios? Or am I going to hear the voice of God Y apoderarme de esta palabra, and truly hold on to this word? de que realmente Dios me ha escogido. That really God has chosen me. Yo sé que Dios me ha escogido, I know God has chosen pero me. ¿sabes tú que Dios te ha But do escogido? you know that God has chosen you? Porque Dios me ha escogido, estoy haciendo la voluntad de Because Dios. God has chosen me, I am doing the will of God. Y porque Dios te ha escogido, And because God has chosen you, afina tu oído tune your ear a la voluntad de Dios. to His will. ¿Sí? Porque no podemos decirle al Señor, Because we cannot tell the Lord, ya cumplí, Señor, I finished. ya vine a la iglesia, I came to church. ¿no? Ya te canté, no sé, 6 cantos. I sang to you like 6 songs. Te veo el otro domingo. I'll see you the other Sunday. Necesitamos tomar esta palabra de una manera personal. We need to take this word personally. Dios nos ha escogido para conocer su voluntad. God has chosen us to know His will. So, la decisión es personal. So the decision is personal. Póngase de pie. You may stand. Cortito, Short, pero lléveselo en su corazón. but take it to your heart. Meditemos Meditate on it. lo que vamos a hacer What we're going to do con esta bendita palabra. with this holy word. En esta tarde And this evening, vamos a estar celebrando